Zdravo, ja sam Aleksandra, a ovo je Mrvica i u današnjem videu ću vam pokazati kako sam od ostataka materijala i boja kojima sam preuređivala kapiju napravila novu kućicu za našu Mrvicu. Uživajte! Nakon što sam iskrojila i isekla delove brodskog poda potrebne za kapiju i ogradu, ostali su mi poprilično veliki komadi od kojih je trebalo nešto napraviti i brzo sam došla do zaključka da ne bi bilo loše da napravim novu kućicu za Mrvicu, budući da se i kućica nalazi u blizini same kapije i ograde i da bi bilo lepo da se to sve uklopi. Prema mom nekom osnovnom nacrtu i planu bile su mi potrebne i građevinske letve dimenzije 3x5 cm koje sam srećom već imala, tako da sam samo izmerila sve potrebne elemente i isekla ih pomoću potezne testere. Kada su svi ovi elementi bili isečeni, par komada je još moralo biti isečeno i pod određenim uglom kako bi se okviri koji će činiti zidove ove kućice mogli lepo sastaviti i spojiti. Što se tiče sklapanja ovih elemenata, prvo sam krenula od podnožja same kućice. To je običan pravougaoni oblik. Ukupna dimenzija ovog okvira je 100 sa 70 cm i osim ovog okvira imala sam i jedan element koji sam postavila zbog dodatne stabilnosti u sredini. Da bi se sve ovo spojilo, koristila sam ugaone stege i naravno šrafovima za drvo sve ovo dobro učvrstila. Nakon postolja pristupila sam i pričvršćivanju elemenata koji će činiti osnovu za zidove ove kućice. Kada sam imala sastavljene sve okvire, nakon toga sam pristupila i krojenju, odnosno obeležavanju kako ću da isečem brodski pod, budući da su ti zidovi imali kosinu i bilo je potrebno brodski pod iseći također pod određenim uglom što se tiče nekih delova. Delove koji su bili ravni sam sekla poteznom testerom, dok sam za delove koji su morali da se seku pod određenim uglom koristila ručnu kružnu testeru. Usledila je zatim i zaštita svih drvenih elemenata, pa sam opet koristila ostatke boja koje sam koristila i za pripremu brodskog poda za kapiju, tako da sam sve ove elemente prvo premazivala jednim slojem Irkolin Classic premaza, a kada se on osušio, sve je premazano i sa 2 sloja Irkolin Gold lazurnog premaza sa voskom. Izuzetak u farbanju sam napravila jedino na samom podnožju, odnosno postolju. Njega sam premazala prerađenim uljem da bih dobila tu crnu boju i malo kontrasta između svih ovih elemenata. Zbog toplotne izolacije sam u delu gdje će biti zatvoreni deo kućice postavila stiropor debljine 5 cm, a zatim sam cijelo postolje prekrila brodskim podom pričvršćujući ga ekserčićima. Kada je postavljen pod na postolje, onda smo pristupili i pričvršćivanju svih okvira koji će činiti zidove same kućice. Da bih zaštitila stiropor u samom podnožju, dodatno sam ga obradila lepkom, a budući
da je mrežica koja se utiskuje na samim ivicama prislonjena na drvo, da bih je osigurala da tu i ostane. Prvo sam je zaheftala, a zatim sam nakon toga nanela i drugi sloj lepka. U ove zidove koji će činiti zatvoreni deo kućice sam ubacila iskrojene komade stiropora debljine 5 cm, a sa spoljašnje strane ove zidove sam obložila također prethodno iskrojenim brodskim podom. Sa unutrašnje strane ovi zidovi su dodatno obloženi ostacima podloge za laminat koje je debljine 5 mm i koji sam za same letve pričvršćivala heftanjem. Pošto je materijal specifičan, heftalica bi probila materijal, pa sam zbog toga koristila manje komade kartona preko koga sam vršila ovo pričvršćivanje. Nakon toga postavljen je brodski pod i na prednju stranu zatvorenog dela, nakon čega sam postavljala i stirodur, odnosno dodatno oblagala ovaj zid, kao i zid koji će biti sa zadnje strane cele kućice. U ovom slučaju sam se odlučila da ne postavljam brodski pod i sa zadnje strane, nego će ovaj zid biti obrađen lepkom i mrežicom. Stiropor sam lepila nisko ekspandirajućom purpenom. Mjesta gdje je dolazila purpena sam prethodno malo nakvasila vodom i zalepila stiropor, ostavila da se sve osuši, višak purpene ocekla i nakon toga prelazim na obrađivanje lepkom. Što se tiče ovog zadnjeg zida, njega sam obložila još jednim komadom stirodura debljine 1 cm i nakon toga ovaj komad stirodura obradila sa slojem lepka i mrežice. Dodatno sam ivice ojačala i komadima PVC lajsni sa mrežicom, a zatim pristupam i pripremi samog krova. Za krov sam kupila stirodur debljine 3 cm i 2 table prvo spojila lepkom za stiropor. Kada se ovo sve steglo i osušilo, ovaj komad stirodura sam iskrojila prema veličini potrebno da pokrije krov kućice, tako da sam isekla deo koji će da pokrije zadnji deo kućice i napravila od ostatka jedan manji komad, tako da dobijem i jednu malu nadstrešnicu. Ova dva komada krova sam zasebno obradila lepkom i mrežicom i to će biti delovi koji će biti okrenuti ka unutrašnjosti kućice. Kada se lepak na stiroduru osušio, idemo da se on postavi sada i na samu kućicu. Da bih bila sigurna da će ovo biti čvrsto i stabilno, odlučila sam se da stirodur pričvršćujem šarafima. Kako glava šrafa ne bi probila kroz stirodur, koristila sam i manje i veće podloške koje sam postavljala ispod šrafova, tako da oni ostanu sigurno zadržani unutar samog stirodura. I nakon pričvršćivanja ovog većeg dela postavljam i manji deo, da dok ga nisam pričvrstila koristila sam se samolepljivom trakom da mi pridržava taj deo, a njega sam onda dugačkim šarafima pričvrstila i za ovaj veći deo krova. Ovdje možete vidjeti kako to sve izgleda kada je pričvršćeno i sada pristupam i obrađivanju ovog dela krova. U principu sam koristila isti način obrađivanja kao i do sada, sloj lepka u koji se utiskuje mrežica i nakon toga se nanosi još jedan sloj lepka, a sve potrebne delove sam dodatno ojačavala PVC lajsnom sa mrežicom, dok sam na sam vrh krova stavila trakastu lajsnu sa mrežicom, zato što ona može da se
presavije i da se dobije potrebni ugao, ne striktno prav ugao, zato što mi ovdje nije ni bio takav ugao moguć da dobijem. Nakon što se ovaj sloj lepka osušio, sve je obrađeno sa još jednom rukom lepka. I kada je konačno sve obrađeno i spremno za finalno dekorisanje, sve delove kućice koji su bili obrađeni lepkom sam premazala akrilnom podlogom za zidove, a nakon toga kućicu ofarbala ostacima boje koje sam koristila i na kapiji, tako da sam se odlučila da krov i zadnji zid ofarbam crnom bojom za beton, dok sam unutrašnji zid, odnosno zid koji će biti na terasi, ofarbala istom bojom kojom sam farbala stubove na kapiji. Kao završni sloj nanijela sam i Hidrofob M da budem sigurna da će sve ovo biti zaštićeno od padavina, odnosno da se voda neće upijati u sve ove površine. Na kraju možete da vidite i kako kućica izgleda odmah nakon nanošenja ovog posljednjeg sloja. Još uvek neću da je postavljam u deo dvorišta gdje će stajati, zato što je sad ovaj deo dvorišta trenutno u jednom malom koraku preuređenja, tako da se nadam da ću do kraja nedelje ovo uspjeti da uradim i da kućicu postavim na njeno pravo mesto. Mrvica će malo sačekati samo sa useljenjem. Pišite mi u komentarima kako vam se čini ovaj projekat i da li sam pametno iskoristila ostatke materijala. Vidimo se uskoro u novom videu. Do tada, pozdrav!